بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في سلسلة دروس أو les travaux de régie de la comptabilité générale. Donc bienvenue tout le monde dans cette nouvelle capsule qui concerne traitement comptable sous forme d'un exercice écologie de traitement comptable de la régularisation des stocks. Donc على بركة الله نبداو هاد الحصة هادي qui entre dans les travaux dans le cadre des travaux de régie de la S2 dans l'école ENCJ. Alors على بركة الله نبداو هاد الحصة. Donc le traitement comptable, le travail demandé ou le travail à faire demandé ou le traitement comptable des stocks بهاد l'application هادي numéro 1. Donc vous y cherchez des travaux d'inventaire relatifs au stock de l'entreprise Delta. On vous fournit les informations sur l'extrait comptable de l'exercice 2017 et l'exercice 2018. Donc l'annexe 1, la balance après inventaire de 2017. Fait les marchandises 350, matières premières 1250 et emballage 3000. Donc en cas dirham. Produit fini 1111. Alors, بالنسبة la fiche numéro 2, les lois de l'inventaire extra-comptable dès 2018. Donc, elle présente les comptes suivants. Marchandises 150, matières premières 1450, emballage 150 et les produits finis 1200. Donc, les informations relatives à la balance avant inventaire dès 2018. Donc, on a achat de marchandises 1000 et 100. Rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises 30, achat de matières et 450, achat d'emballage 100, vente de marchandises 300, vente de produits finis 900 et rabais remise accordé par l'entreprise sur les produits finis c'est 15. Bien sûr, les valeurs légales c'est en cas dirham, en quel dirham, en 1000. Bien. Le travail à faire, le travail demandé, premièrement, c'est compléter le tableau suivant, les flannex numéro 3. C'est un balance avant inventaire de 2018. Donc, les différentes comptes achat de marchandises, variation de stock, rabais remise obtenu ici, achat de matières premières, achat d'emballage, variation de stock, matières premières et d'emballage, les ventes de marchandises, ventes de produits finis et rabais remise accordé par l'entreprise et les variations de stock de produits finis. Le deuxième travail à faire, c'est passer au journal de l'entreprise les écritures nécessaires pour la régularisation des stocks de l'exercice 2018. Troisième, évaluer la situation des différents éléments des stocks par rapport au début et à la fin de l'exercice 2018. Quatrième chose à faire, c'est de calculer la valeur des postes 611 et 612 et la production de l'exercice 2018. Alors, à la correction. Donc, premièrement, pour le tableau, donc compléter le tableau, c'est après. Donc, on a des informations qui sont relatives à la balance avant inventaire dès 2018. Il faut l'achat, il faut le rabais remise ristourne, il faut l'achat de matières premières, d'emballage, et les ventes, marchandises et ventes de produits finis, et le rabais remise accordé par l'entreprise des produits finis. Et les situations les comptes de marchandises, les stocks, les marchandises, matières premières, emballage et produits finis. Donc d'après les informations, on va les établir la balance avant inventaire de l'année 2018 les fait les éléments. Donc on a achat de marchandises, il y a la valeur de 100 000 et à variation de stock de marchandises, il y a 350. Il y a la valeur du stock de marchandises اللي كانت عندنا initialement. عندنا درنا واحد opération ديال l'annulation de stock اللي هي عطاتنا الديبي ديال هذا الكونت هذا ديال variation de stock. غادي نشوفوا هذه par la suite في l'enregistrement ولا في le traitement ديال grand livre. رابي remise ristourne sur achat. Donc كريديتو دونك عندنا solde créditeur ديال هذا الكونت ديال charge اللي هو 19 la valeur ديال 30 000. Achat de matières premières aussi, c'est 450 000. Achat d'emballage, c'est 100 000.
Donc l'information de le tableau et la variation de stock de matières premières. Donc si quelqu'un veut faire la valeur ديال le stock de marchandises initial اللي هي اللي كتكون في الديبي ديال هذا الكونت هذا ديال variation de stock. بالنسبه للفارياسيون de stock ديال les emballages aussi c'est 30 300 dirhams هي اللي كانت في stock initial. ou le vente de marchandises donc 3 كتكون في الكري ديال la somme de 300 000. La vente de produits finis, c'est 900 000. بالنسبة للغابي رميز للستورن دونك كيكون عنده solde débiteur ديال 15950 اللي هو soustractif ديال لي برودوي. بالنسبة لا variation de stock دونك هي لا فالور ديال اللي كانت عندنا initialement ديال 1,111,000. Bien. Donc, c'est la balance avant inventaire de l'année 2018. Donc, on va voir l'enregistrement dans le journal. Les écritures de régularisation du stock. Les écritures qui nous pour régulariser le stock. Donc, avant même de la régularisation, donc, il faut signaler quelque chose sur le 1er janvier. L'opération de le 1er janvier, il y a l'ouverture du compte de bilan. L'ouverture de compte de bilan هي اللي كنحطوا فيها déjà parmi les comptes ديال l'actif كنحطوا les comptes du stock يعني les stocks final ولا les stocks finaux اللي لقينا déjà في la fin ديال l'année كنحطوهم في l'actif في الديبي. اذا في la première opération اللي كنديروا في la régulation stock هو l'annulation ديال les stocks initiaux. donc هاد l'annulation ديال les stocks initiaux اللي كدات هي في le 1er janvier اشنو كنديبيتيو فيها. دونك هي l'annulation des stocks initiaux كنديبيتيو فيها les comptes de variation يعني variation de stock de marchandises, variation de stock de matières premières, variation de stock d'emballage et variation de stock ديال les produits finis bien sûr les valeurs les كانوا initialement. وفي المقابل كنكريديتيو هاد لو كونت دو ستوك هي اللي باش كنخرجوه كنانيليو لي ستوك انيسيو. دونك كوم صح حنا درنا هاد لوبيراسيون ديال لانيلاسيون دي ستوك. بيان اي لوبيراسيون اللي كدار في لا فان ديال لاني في لو 31 12 هي لا كونستاتاسيون ديال لي ستوك فينو. اذا في لا كونستاتاسيون ديال لي ستوك فينو دونك كنديبيتيو لي كونت ديال لي ستوك دو مارشانديز ستوك دو ماتيير بروميير ستوك d'emballage stock de produits finis les valeurs اللي هي لقينا فينالمون لقيناها في لي ستوك فينو اللي هي 150 عندنا 1,450 et 150 et 1,200,000 اللي كنا في ستوك دو برودوي فيني. وبيان سير في المقابل ديالاش ديال الكريدي ديال كونت دو فارياسيون دو ستوك بلي فالور اللي هما كوريسبوندونت. دونك هذه هي لوبيراسيون ديال ولا لي زوبيراسيون ديال لا ريغولاسيون اللي كدار في الاول في 1er janvier وفي لو 31 12 ديال لا فان ديال لاني. بيان باش نوضحو مزيان ندير واحد الكرون ليفر ميم سي ني با دوموندي في هاد ليكزارسيس مي بور بيان اكسبليكي هاد لوبيراسيون ديال التريتمون ديال هذا. دونك بالنسبه نستحضروا بيان سور كاع لي زانفورماسيون اللي عندنا في اللوكا. ودونك بالنسبه لي كونت شيماتيك بالنسبه لي كونت ديال لاشا عندنا ولا لي كونت دو شارج اللي هي اشا دو مارشانديز واشا دو الغابي روميس تيستون ولا اشا دو ماتيير بروميير ولا اشا ديال لومبالاج. دونك كنديبيتيو هذوك لي فالور اللي عاطينا هنايا بيان سور في لو طابلو سي دي سي. دونك كنديبيتيو بهم الكونت. بالنسبه لي كونت دو برودوي اللي فيهم الفونت وفيهم رابي روميزيستون وفيهم الفونت دو مارشانديز لا اوسي كنكريديتيو هذيك لي سوم بلا فالور ديال انا صوف هنايا بالنسبه لرابي روميزيستون. دونك كونت كما قلنا سوستراكتيف دونك كتنقص يعني كيتاوغمونطا في الكريدي ولكن كيتنقص. دونك انا نقصنا هاد لا سوم درناه في الديبي داكشي بوصا كاين في الديبي. لا ميم شوز بالنسبه لوكا ديال الرابي روميزيستون اوبتوني حتى هو كيدار في الكريدي ديال لي كونت دو شارج. بيان هادي غير اتيتر انديكاتيف. دونك بالنسبه للفون دو مارشانديز لا سي 300,000. الوغ ندوزو لي كونت ديال الفارياسيون دو ستوك. الوغ هاد لي كونت دو فارياسيون دو ستوك اول حاجه دوك عندنا فيهم دو زيكريتور وحده كدار في لو 1er جونفي والاخرى كدار في لا فان ديال هذا. دونك في الديبي كتكون هي اللي كتكون لانيلاسيون ديال ستوك انيسيال وفي الكريدي هي اللي كتكون لا كونستاتاسيون ديال ستوك فينال. دونك لا ميم شوز بالنسبه للفارياسيون ستوك دو مارشانديز بالنسبه للستوك دامبالاج et بالنسبه للستوك دو فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني. بيان دونك كوم سا ملي كنكالكيلو لا فارياسيون دو ستوك كيكون عندنا لو سول ديالهم. الوغ بالنسبه لي ستوك اللي كاينين دونك لي ستوك كيكون عندهم ثاني لي 3
opérations. L'opération الاولى هذه اللي كتكون في l'ouverture de compte de bilan dès le 1er janvier، والثانيه هي اللي كتكون ثاني في لو 1er جونفي ملي كنديروا لانيلاسيون ديال هذوك لي ستوك. يعني كل ستوك كنديروا لانيلاسيون ديالو كوم سا كيولي عندنا يعني في لو 1er جونفي لي ستوك كلهم كيساويو لو سولد ديالهم زيرو، وكنتسناو حتى لا فان ديال لاني اللي في لو 31 12 عاد كنكونستاتيو لو ستوك فينال بلي فالور اللي لقينا في الفالوريزاسيون ديال لي ستوك ديال ستوك فينو. Bien, alors bien sûr, on a calculé le solde des comptes, le solde débiteur ou le solde des créditeurs. Donc, suivant si le solde de la somme de débit, il y a qu'un crédit, il y a un solde débiteur, il y a qu'un somme de crédit, somme de débit, il y a un solde créditeur. Donc, le traitement donc il est essentiel parce qu'on fait bien sûr qui va gérer la variation de stock ou qui va gérer l'annulation ou la régularisation de stock. Bien, on va passer maintenant le complément du tableau après, cette fois-ci balance après inventaire. Il y a la balance après inventaire, donc là toujours donc les comptes de charge ou les comptes de produits qui prennent les valeurs des noms, sauf la variation de stock. Alors la variation de stock qui compte la valeur le solde. وهذا الشيء اللي شفنا ديجا في هاد لي كونت هادو ملي كالكولينا لو سولد ديالهم سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. donc c'est pour ça هنا il est important de voir هاد la variation de stock. donc la variation de stock تكون يا اما سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور suivant le cas. donc هنايا بالنسبه الفارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير. دونك عندنا هنايا ديال الماتيير بروميير عندنا سولد كريديتور لان السولد ديال الديبي كريدي كبر من السولد ديال الديبي. بالنسبه للفارياسيون دو ستوك ديال ليزومبالاج عندنا 150 لان سولد ديبيتور لان السوم دو ديبي 300 كبر من 150 دونك عطاتنا 150. اي لا ميم شوز بالنسبه للفارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني سولد كريديتور لان لا سوم ديال الكريدي كبر من لا سوم دو ديبي. وهادشي اللي غادي نشوفو باغ لا سويت اللي عطاتنا هنايا 89 89000. دونك هادو هما لي ديفيرونت كالكول وهذا هو لو طابلو ديال لا بالونس ابري انفونتير. نتمنى يكون كلير. الوغ بالنسبه لي سينيفيكاسيون اللي عندنا دابري هاد الفارياسيون دو ستوك. دونك بالنسبه للستوك دو مارشانديز دونك كانت عندنا سولد ديبيتور كانت السولد انيسيال 350 ولا 150. دونك هنا il s'agit d'une déstockage. دونك ملي كيكون عندنا ديستوكاج au niveau ديال المارشانديز كان عندنا une diminution de niveau de stock. دونك عندنا une augmentation ديال لي شارج ديال ليكسبلوطاسيون في هذه الحاله هذه. بالنسبه للماتيير بروميير دونك هنا عندنا ستوكاج. دونك لوسك هنا علاش لان الصوم ديال الكريدي ولا سولد انيسيال قل من السولد فينال. دونك هنا عندنا ان ستوكاج. دونك هنا ملي كيكون عندنا ان ستوكاج دونك هنا il s'agit d'une diminution ديال augmentation au niveau ديال لي ستوك se traduit par une diminution ديال لي شارج. c'est-à-dire بان لا كونسوماسيون كانت قليله ديال ليكسبلوطاسيون ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي زومبالاج دونك هنا عندنا دي ستوكاج. دونك هنا ملي كيكون عندنا دي ستوكاج كيكون عندنا une diminution au niveau ديال لي ستوك. دونك عندنا augmentation ديال لي شارج يعني كونسومينا كثر يعني كونسومينا داكشي اللي درنا في لاشا او ان ميم طون كونسومينا سو كي في لو ستوك. دونك سي بور سا كنقولوا ان اوغمونطاسيون ديال لي شارج. اما بالنسبه لي برودوي فيني دونك هنا في لي برودوي عندنا ستوكاج. وملي كيكون عندنا ستوكاج كنقولوا عندنا اون اوغمونطاسيون او نيفو ديال الستوك. ولوسك ملي كيكون عندنا اوغمونطاسيون او نيفو دو ستوك دونك عندنا اوغمونطاسيون ديال لي برودوي. Tout simplement pourquoi parce que ملي كيكون عندنا la production la destination ديالها عندها دو شوز يا اما كتمشي لا فونت ولا كتمشي للستوك. دونك ملي كيكون عندنا في ستوكاج سيتادير بان راه داك لا برودكسيون راها كانت سور برودكسيون اللي مشات لينا للستوكاج. دونك سي بور سا كنقولوا ان عندنا اوغمونطاسيون ديال لي برودوي. دونك هذا فيما يخص لي ديفيرونت سينيفيكاسيون ديال الستوكاج ودي ستوكاج ديال دي ديفيرونت نيفو ديال الستوك. هذا سي ان تابلو اللي كيبين لي ديفيرونت كا اللي كتعطينا ستوكاج ودي ستوكاج كتعطينا لوغمونطاسيون ديال لي شارج و ديمينيسيون ديال لي شارج. دونك ا تيتر انديكاتيف.
La question, la troisième question, c'est calculer la valeur des postes C111 et C112 et la production de l'exercice 2018. Donc, toujours les informations qui nous initialement pour calculer les différentes postes. Alors, le premier poste c'est 111. Alors, C111, il s'agit de l'achat revendu de marchandises. Ça veut dire quoi? Achat revendu, c'est l'achat de marchandises net de toutes les réductions commerciales. Les réductions commerciales وكنقصوا منهم لا فارياسيون دي ستوك ديال المارشانديز. اذا اش كتساوي؟ كتساوي 100000 اللي هي لاشا دو مارشانديز اللي جبناها من هنا، ونقصنا منها لي ريديكسيون اللي رابيرو سور اوبتوني سور اشا اللي هي 30000، ونقصنا منهم الفارياسيون ستوك اللي كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ستوك فينال اللي جبناها من هنا، ستوك فينال اللي كانت عندنا 150 وستوك انيسيال اللي كانت عندنا 350. دونك ملي درنا هذا عطاتنا الكالكول عطاتنا 270000 درهم. هذه هي لو بوست ديال 611. بالنسبه للبوست دوزيام بوست اللي هو 612 ايتيغال هو كيسمى اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. الوغ لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور ايتيغال كوا؟ ايتيغال اشا دو ماتيير اي فورنيتور، يعني كنجمعوهم بجوج les matières وكنجمعو حتى لي فورنيتور، ولكن كيكونوا نت دو توت لي ريدكسيون كوميرسيال اللي كانوا، وكنقصوا منهم فارياسيون دو ستوك بيان سور ديال الماتيير اي ديال الفورنيتور. الوغ بالنسبه لنا لي ديفيرونت كالكول اللي عندنا ولا لي ريبريزونطون سي نيميريك، دونك عندنا 450 ديال لاشا ديال الماتيير بروميير، زدنا عليها 100 ديال لاشا ديال لومبالاج، ونقصنا منها لان ديجا ما عندنا حتى شي ريدكسيون كوميرسيال، نقصنا لا فارياسيون دو ستوك ديال الماتيير بروميير اللي فيها 1,450,000 ناقص 1,250,000، et ونقصنا اوسي لا فارياسيون ستوك ديال لومبالاج اللي فيه 150 موان 300,000 ديال الفارياسيون ستوك ديال هذا ديال لومبالاج. بيان دونك ملي درنا الكالكول هنايا عطاتنا تيغال 500,000 درهم. دونك هذا هو لو توتال ديال هاد ديال لو بوست اللي هو 612. Alors maintenant, on va passer la dernière, اللي هي la production. Alors, est égal quoi la production? La production est égale à vente, les ventes, tous les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, زائد plus les variations de stock de produits finis. Voilà. Donc, بالنسبة les ventes, donc عندنا 300,000 اللي هي des ventes de marchandises, plus 900 plus 1 million, la variation de stock il y a 1,200,000 moins 1,111,000 لأن stock final moins stock initial de produit fini, donc est égal à 1,289,000 dirhams. Donc هذا هو le poste ديال la production. دونك الى نهايه وصلنا للنهايه ديال هذا ليكزارسيس لهاد لابليكاسيون لو تريتمون ديال لا رياليزاسيون دي ستوك. كنتمنى تكون واحد الاستفاده. بقى لي نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون اي على بروشين، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.